आपण जानते दर्शक बंधु पुरी रथ यात्रा हुए किंतु एठी गुरु क्षेत्र में रथ यात्रा आप कहीं अदिन रथ यात्रा हुए ता पूरा आलोचना करवा आम सागर जी अच्छा गुरु क्षेत्र जी अच्छा पूजक अच्छा आम सीधा सड़क सागे आलोचना करवा कौन कहे अदिन रथ यात्रा कौन अदिन रथ यात्रा कहीं विश्वगुरु पागल जी की एठिकार मुख्य हर्ताकर्ता देवदाता सी थे जी की क्षेत्र प्रतिष्ठाता सी ही करते अदिन रथ यात्रा को मार्गशीर को आषाढ़ परिणत करते कहीं कहते ना यहाँ गुरु रथ यात्रा जगन्नाथ आदेश होता पागल बाबा जे तुम गुरु रथ यात्रा गोटे भल मसरे कर बोली जो कि मसरे सार मार्गशीर जहाँकि गीतार लिखा अच्छी से मार्गशीर मास को जी धरले गुरु रथ यात्रा कले आ जी गुरु जी अच्छा विश्वगुरु पागल बाबा सी हूँ जगन्नाथ गुरु अवतार जगन्नाथ निजे ये गुरु रूप विराजमान होना मार्गशीर मासरे रथ कर रथ जमती गुरु रज जगन्नाथ जमती रीतिनीति सेठी सब सेमती रीतिनीति 9 दिन पर्व जमती हुए रथ यात्रा सेमती होची आज रथ यात्रा है 27 तारिख आज आसंता डिसेम्बर 5 रे बाहुड़ा हम तापर 6 तारिख रे हमर अधर्पणा हम एमती जमती 9 दिन जमती हवा कथा सेमती पूरा जगन्नाथ रीतिनीति हिसाब रे हुए खाली हमर मासर परिवर्तन जहाँकि हमर एठी वर्तमान आषाढ़ मास भक्त मैंने आसतु ये गुरु क्षेत्र को भक्त माने गुरु क्षेत्र गोटे नीति नियम अच्छी जे भितर को आसवा गोटे ड्रेस रही परिधान धोती पिंधा पड़े तो धोती पिंधि किंतु रथ बेले ठाकुर निजे बाहर को बाहरते कहीं भक्त मैंने जापारती ना बोली वर्षक थे ठाकुर निजे बाहर को बाहरती जे भक्त मान समस्त को देखा देवाई तो भक्त मैंने समस्त आसतु दर्शन करूँ निज मनोवांछा पूर्ण हुए ये मनस्कामना पूर्ण जहाँ वांछित करता सब पूर्ण हुए ये विश्वगुरु पाखे जहाँ मनस्कामना करता शुणुले दर्शक बंधु जी थे गुरु क्षेत्र पूजक जी थे जो विशेष भाव आलोचना करूँ आम जो विश्वगुरु देवगुरु पागल बाई जी अच्छा माँ लक्ष्मी जी अच्छा ये स्वयं जगन्नाथ रूप में मानव अवतार सी आसी गुरु क्षेत्र में रही कालक्रमे से एठारे गुरु क्षेत्र नामित होता किंतु एठारे जहाँ विशेषत्व रहुची एठारे पैंट को बारण लुंगी पायजामा आप पिंधिकी आपणकर लुंगी पायजामा किसी कौन जापरेंगे नहीं केवल धोती आप पिंधिकी प्रवेश कर मंदिर भीतर को से हे तो वर्ष को थे यही भगवान जेहेतु भक्त मैंने जापार दर्शन करने दर्शन करने प्रथम यही रथ यात्रा आज हूँ से रथ यात्रा से भक्त श्रद्धालु मानक आसुच्च गुरु क्षेत्र में किभली भाव भक्त मान दर्शन देवे एवं रथ यात्रा जो नीति नियम रही संपूर्ण कार्य सरी जाइए आम आसी देखुलू आपन को जो बड़ दाण्डे आप देखुवे जो भाई भाव रथ यात्रा ये चली साधु सत मानकर भिड़ जमी सबू देश विदेश भक्त श्रद्धालु मैंने आप देखिए 9 दिन पर बाहुड़ा यात्रा रोचे जो भाई भाव एठारे जनगहली रोचे कोटि ना कोटि गुरु क्षेत्र महात्म्य बढ़ू यहाँ मो अनएक्सपेक्टेड थिला जेहेतु अचानक असुस्थ होगाटू 45 वर्ष धरिक गुरु भाई निर्णय पागल बाबा आदेश भाविक मुझे ग्रहण कली अनुपस्थिति मु कली मजा 45 वर्ष धरिक यहाँ प्रथम थर पागल बाबा 3 पीढ़ी है आम मान सेवा करी आसुचंती जेहेतु मो माँ भी ये सेवारे थिले मु भी माने आज सेवारे आज प्रथम थर मुझे छेरा पहरा कली निज धन्यवाद कर सब वर्ष जेहेतु रथ यात्रा 2003 रु मुझे कॉर्पोरेटर रही तार जहाँ सफाई कार्यक्रम सानिटेशन उपरे आम देखू आ रथर जहाँ कार्यक्रम हुए परिचालना कमिटी सब कहीपर ये सब जगन्नाथ महाप्रभु गुप्त लीला महाप्रभु विश्वगुरु पागल भाई ये गुप्त धर्म को लुकाई देवा रखिंट जो मैंने प्रकृत में खोजे ये पाइपर जेहेतु जगन्नाथ महाप्रभुर महाप्रभु हेले शिष्य महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु गुरु कलापर ये कालिया पूजा गुरुक्षेत्र गढ़ी जद्वारा आज अधीन नुहे सब बेले महाप्रभुर जगन्नाथ महाप्रभुर जेकोसी पर्व तार अधीन 6 मासर अंतर आम ये पर्व सब हुए प्रत्येक पर्व जहाँ नीतिकांति आम जगन्नाथ महाप्रभु देखिए ये से नीतिकांति आप देखिए नीतिकांति कौन तारतम्य ना केवल अधीन सब जिन हुए आउ अमावस्या संक्रांति पूर्णमी जहाँ जमी नीतिकांति आम रही सब चलुची
ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବର୍ଷ ଭୋଗ ମନୁଆରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବର୍ଷ ଭୋଗ ରାଜପୁତ୍ର ସିନା ଗାଦିକି ଯୁଗ ରାଜପୁତ୍ର ସିନା ଗାଦିକି ଯୁଗ ଭାଇ ମନରେ ନବରାଜ ନବ ଭୋଗ ଭାଇ ମନରେ ଇଏ ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ ଦେବ ମନୁଆରେ ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ ଦେବ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଆନ୍ତି ପୂଜା ଭାଇ ମନରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଳିବେ ସେ ପ୍ରଜା ଭାଇ ମନେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବର୍ଷ ନ 18 ମାନେ 80 ବର୍ଷ ଯେତେ ଅଧୀନ ସେ ଇଚ୍ଛା ବିହାର ସେ ଜଗତପତି ବଦଳାଇ ମାସ ଗ୍ରହଙ୍କ ଗତି ଆଶିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଭୟ କଳି ଶେଷ କଲ ସତର ଉଦୟ ହେ ବାୟ ପାଗଳ ନୂଆ ଯୁଗ ନା ଖେଳୁଛ ନୂଆ ଷଡ଼ଚକ୍ର ପଡେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରଥ ଚଳାଇଲେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଏ ନୂଆ ନୂତନ ନୂଆ କଳିଯୁଗରେ ନୂତନ କଣ ଏ ଜାଗା ନା ଜାଣିଛ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଶ୍ରୀଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପିଟିଛି ବାଟ ଧନରେ କାଳିଆ ବୁଦା ନିତ୍ୟରେ ବସିଛି ପବିତ୍ର ମଶାଣି ପଦା ରାଜା ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଛୁ ହେଲା ଏଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଛୁ ଏ ରାଜା ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଆମର ରଥ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଦେବଗୁରୁ ଏବଂ ପାଗଳ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗମାୟା ମା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ରଥ ଉପରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଦେବଗୁରୁ ପାଗଳ ଭାଇଆ ଏବଂ ମା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା ମା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେଇ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ବେଶ ଖୁସିର ଲହର ଥାଏ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି କଣ କହିବେ ଆମ ଘର ହଉଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଠ ସାହି ଭାଇ ପାଗଳଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଆସି ଟିକେ ରଥ ଟଣା ଦେଖିପାରୁଛୁ ପୁରୀ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ପୁରୀ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଆମ ମନ ଖୁସି ଉଠୁଛି ନାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆପଣ ଝାଞ୍ଜ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଥିଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଆସୁଥିଲେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଏମିତି ଖୁସି କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ହଉଛୁ କଂସାରୀ ଘର ଆଉ ଆମେ ହଉଛି ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବକ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଟିକେ ଆସି ଘଣ୍ଟ ସେବା କରିପାରିଲି ସେତିକି ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ଆଉ ଆମର ଆଉ ଏ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ପାଗଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମର ଜୟ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୁରୁ ପାଗଳ ଭାଇ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗମାୟା ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମଗ୍ର ଜନଜାତି ଉପରେ ସମସ୍ତ ଖୁସି ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ରହିବ ପୁଣି ବାହୁଡାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଇ କଟକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କଟକରୁ ନୃସିଂହ ପ୍ରଧାନ ସହ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ରିପୋର୍ଟ କଟକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇଭ।